सावधान ओडिशा आपण स्वागत। आज हूँ 24 फेब्रुआरी सोमवार। चलतु देखने देश विदेश 15टी बड़ खबर। जदि एपर्यंत वीडियो को लाइक करना यथाशीघ्र वीडियो को लाइक करूँ। नंबर 1 राज्य में अपरूप प्राकृतिक शोभाराजिया सह पर्यटनर अपार संभावना रही। ओडिशा को पर्यटनर गंतव्यस्थल भाव गढ़ी तोड़ा राज्यर सरकार एवं मिशन रखी कार्य करुँच। धारार नुआ डेस्टिनेशन वेडिंग नीति आसो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा कहते। 24 रु 3 दिन व्यापी स्थानीय स्वस्ति प्रीमियम एवं मे फेयर ठारे राज्य पर्यटन विभाग पक्षर शिल्प संघ फिकी सहभागितार अनुष्ठित होगा जाऊँगी 6ठ संस्करण ओडिशा ट्राभेल बजार। यह अवसर में अनुष्ठित सांबादिक सम्मेलन में श्रीमती प्रभाती परिड़ा कहले राज्यर पर्यटन संभावना को त्वरित करने राज्य सरकार लक्ष्य। नंबर 2 राज्य में आउ 2 दिन घड़घड़ी सह वर्षा संभावना। मयूरभंज बालेश्वर भद्रक और केन्दुझर में बिजुली और घड़घड़ी सहित वर्षा हो पारे। यह जिला ऑरेंज वार्निंग जारी होती। सबु जिले में 50 रु 60 किलोमीटर बेगर पवन बहीपे। रविवार और सोमवार उपकूल ओडिशार विभिन्न स्थान में वर्षा संभावना अच्छी बोली पाणीपाग पूर्वानुमान करिछि। 24 तारिख पर मयूरभंज और बालेश्वर में येलो वार्निंग जारी रही। उत्तर ओडिशा और उपकूल ओडिशार विभिन्न स्थान में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर सूचना दी जाइछि। नंबर 3 मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी महाकुंभर हेबे सामिल। त्रिवेणी संगम में बुड़ पकाइबे। यापर मुख्यमंत्री रामलाला दर्शन कर कार्यक्रम रही। महाकुंभ शेष होगा आउ 3 दिन बाकी रही। महाकुंभरे मुख्यमंत्री मोहन माझी हेबे सामिल। से रविवार ठारू 3 दिनिया उत्तर प्रदेश गस्तर जिबे। सेठरे प्रयागराज में पकाइबे बुड़। 144 वर्ष को थरे पड़ुथिबा एई भव्य कुंभमेला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित अनेक कैबिनेट मंत्री और अनेक राज्यर मुख्यमंत्री मुकेश अंबानी परिवार प्रमुख बुड़ पकाई सारी। नंबर 4 पूर्वतन मुख्यमंत्री आतिश दिल्ली विरोधी दल नेता। एएपी विधायक दल बैठक में निष्पत्ति होती। आम आदमी पार्टी घोषणा कर पूर्वतन मुख्यमंत्री आतिश दिल्ली विधानसभा विरोधी दल नेता हेबे। यह बैठक में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जोग देते। दलीय मुख्यालय अनुष्ठित बैठक में समस्त विधायक आतिश को विधायक दलर नेता भाव में निर्वाचित करते। जहाँपर एवं स्पष्ट होइछि दिल्लीर पूर्वतन मुख्यमंत्री आतिश विधानसभा विरोधी दल नेता भूमिका ग्रहण करेंगे। गोपाल राय यह आनुष्ठानिक भाव में घोषणा करछन्ति। नंबर 5 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार तांकर मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात 119तम संस्करण को देशवासी को संबोधित करछन्ति। एथिरे से द्रुत गति में बढ़ुतिबा स्वास्थ्य समस्या मोटापण उपर चर्चा करछन्ति। देश में मोटापण एपरि किछि प्रत्येक व्यक्ति जीवन चिंता पलटि एवं एथिरु किपरि मुक्ति आबे से नै टिप्स दैछन्ति प्रधानमंत्री। एक सुस्थ राष्ट्र निर्माण पई आमको मोटापण समस्यार मुकाबिला करबाकू पड़िबो। एक अध्ययन जना पड़छि जे प्रति 8 जनक मध्यरु जणे व्यक्ति मोटापण समस्या पीड़ित। केवल एतिकी नुहे गत किछि वर्ष मध्य मोटापण मामला 2 गुण वृद्धि पाइछि। अधिक चिंताजनक कथा होछि पिलामानक मध्य मोटापण समस्या मध्य 4 गुण वृद्धि पाइछि। नंबर 6 गुणवत्ता परीक्षा रे 84 मेडिसिन फेल होछि। एसिडिटी, डायबिटीज, थायराइड सह हाई कोलेस्ट्रोल भली औषध एही तालिकार सामिल रही। तेबे निम्नमानर टेस्टिंग रिपोर्ट आसिया पर केंद्र सरकार अलर्ट जारी करिसंती। डाक्तरों बिना परामर्श रे सब मेडिसिन न खाइबाकू कुहाଯାଇଛି। सीडीएफसीओ पक्षर औषध गुड़िकर गुणवत्ता परीक्षा करा जायतिला। एथिरे 84टी मेडिसिन निम्नमानर बोली जना पड़िछि। डिसेंबर 2024 आसुवा नुआ रिपोर्ट अनुसार विभिन्न फार्म कंपनी पक्षर निर्मित होइतिबा 84 औषध मानक परीक्षण असफल होइछि। एथिरे एसिडिटी, डायबिटीज, थायराइड सह हाई कोलेस्ट्रोल एवं जीवाणु संक्रमित भली समस्या स्थिति निर्धारित थिबा मेडिसिन सामिल रही। नंबर 7 दिल्लीर महिला को प्रति मासरे 2500 टंका रूपक उपहार खूब शीघ्र मिल पारे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता महिला समृद्ध योजना को नहीं खूब तप्तर होई एही दिगरे पाद बढ़ाई। एक बैठक में योजना को नहीं अधिकारी को अनेक निर्देश दि जाइछि। दिल्लीर नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और तांकर मंत्री माने शनिवार अधिकारी सह बैठक करिसेंति। महिला समृद्धि योजना अनुसार बीजेपी दिल्लीर महिला को प्रति मासरे 2500 टंका देवार निर्वाचित प्रतिश्रुति देइथिले। सूत्र अनुसार मुख्यमंत्री अधिकारी को महिला समृद्ध योजना लाभ केमिति दियाजिबो एथिबाई पात्रता मानदंड प्रस्तुत नहीं कहिसंति। एहासो अन्य राज्य सरकार द्वारा आरंभ कर जायतिबा एहिपरि योजना गुड़िकर तुलनात्मक अध्ययन करबाकू मध्य निर्देश दैछंति। नंबर 8 आदि राज्य में अधारू अधिक जिले में वर्षा होइतिला। ट्रफलाइन प्रभाव में राज्य आसंता 25 तारिख जाए लगी रही वर्षा सह पवन झड़। आसंता 12 घंटे राज्य अधारू अधिक जिले में वर्षा संभावना। 9 जिला को घड़घड़ी बिजुली सह कुआपथर पर ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, केन्दुझर, ढेंकानाल, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा और केन्दुझर को सतर्क सूचना जारी रही बेले यह समय 50 रु 60 किलोमीटर पवन बहबार संभावना रही। सेहीपरि 13 जिला को येलो अलर्ट जारी होइछि। संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, नयागढ़, खोर्धा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कलाहांडी और कंधमाल को सतर्कता सह 40 रु 50 किलोमीटर पवन बहबार संभावना
ସମ୍ଭାवନା ହୋଇଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ନମ୍ବର 9 କୃଷକଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 2000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ 19ତମ କିସ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ 2000 ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଯିବ। ଫେବୃଆରୀ 24ରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୋମବାର ବିହାରର ଭାଗଲପୁର କୃଷକମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ। ଦେଶରେ ଥିବା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର ଯୋଜନାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷକଙ୍କୁ ପ୍ରତି 4 ମାସରେ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ବର୍ଷକୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 6000 ଟଙ୍କା ସିଧା କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ତେବେ 19ତମ କିସ୍ତିରେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 9.8 କୋଟି କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 22,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ହେବ। କିଷାନ ଟଙ୍କାର 18ତମ କିସ୍ତିର ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 9.6 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହାକି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଯାବତ୍ ମୋଟ 3.46 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10 ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମଣ୍ଡି ସହରରେ ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 3.7 ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସକାଳ 8:42ରେ ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଭୟରେ ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘରୁ ବାହାରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନୀ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଭୂମିକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ 7 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାର ଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜୀବନହାନିର ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 11 ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ରଣର ସୁଧ ଫେରାଇବେ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଜପା କ୍ଷମତାସୀନ ହେବା ପରଠାରୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏ କ୍ରମରେ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକର ଋଣ ଉପରେ ସୁଧ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଶନିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 3 ଲକ୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ଉପରେ ସୁଧ ବାବଦରେ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ। ଜନତା ମଇଦାନରେ ସୁଭଦ୍ରା ମାମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର ଜାଗରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟବଦ୍ଧ ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ସୁଧ ଫେରସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜିଅନ୍ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଏଲାଇନମେଣ୍ଟ। କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜିଅନ୍ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଏଲାଇନମେଣ୍ଟ। ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖ ଥିଲା ଟେଣ୍ଡର ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିନ, କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ବି ଟେଣ୍ଡର ପକାଇ ନାହାନ୍ତି। 111 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପାଇଁ 3ଟି ପ୍ୟାକେଜରେ ପୁଣି ସାନ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରିଛି ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ। ଟେଣ୍ଡର ପକାଇବାର ଶେଷ ଦିନ ହେଉଛି 6 ମାର୍ଚ୍ଚ। ରାଜଧାନୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ 15 ବର୍ଷ ତଳୁ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ର ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। କ'ଣ କାମ ଟେଣ୍ଡର ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? କେତେବେଳେ ଇପିସି ଟେଣ୍ଡର ତ କେତେବେଳେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଆନୁଟି ମୋଟ, କିନ୍ତୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜିଅନ୍ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍। ନମ୍ବର 13 ସିଗାରେଟ୍ ତମାଖୁରେ ଲାଗିପାରେ 40% ଜିଏସ୍ଟି। ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସିଗାରେଟ୍ ଏବଂ ତମାଖୁ ଭଳି ଅବଗୁଣକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବା ଟିକସ ବଢ଼ାଇବା ନେଇ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 28% ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ଏହାକୁ 40କୁ ବଢ଼ାଯାଇପାରେ। ତେବେ କ୍ଷତିପୂରଣ ସେସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଟିକସ ମିଶାଇଲେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟିକସ 53% ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଢେର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ସେସ୍ ହଟିଲେ ମଧ୍ୟ ତମାଖୁ ଜାତୀୟ ସାମଗ୍ରୀରୁ ମିଳୁଥିବା ଟିକସ ଅଂଶ ଯେଉଁଭଳି ନ ହ୍ରାସ ହୁଏ, ତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସରକାର ଏହିଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ 31ରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ସେସ୍। ନମ୍ବର 14 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ ପହଞ୍ଚି କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ପୂଜା କରିବା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଚାଲିଛି ଏକତାର ମହାକୁମ୍ଭ। ଏହି ସମୟରେ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଛତରପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମଠର ମହନ୍ତ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ମୋଦି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ମଞ୍ଚକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 15 ଭୂକମ୍ପ ଥରିଲା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମଣ୍ଡି, ଯାହା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା 3.7 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳ 8:42ରେ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭୂକମ୍ପ ପରେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ତୁରନ୍ତ ଘରୁ ବାହାରି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନୀ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ 7 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜୀବନହାନିର ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂକମ୍ପର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।